Bonjour, on va commencer le programme de mathématiques du premier préparatoire, premier semestre avec Monsieur Ahmed. Bien, d'abord on va commencer par la géométrie. Les notions géométriques, c'est-à-dire il y a des vocabulaires dans la géométrie, on doit les connaître bien. On va commencer par le numéro 1, la droite. C'est quoi la droite? Voilà, ici on a une droite et on met les lettres A, B, C, D, U, L. Alors la droite c'est quoi? La droite c'est une ligne ni début ni de fin. Ni début ni de fin. Parce que c'est ça, on met à gauche une flèche et à droite une flèche, c'est-à-dire il est continu. Ni début, ni de fin. C'est-à-dire à l'infini de points illimité de points. D'accord? Bien. Comment on lit ou écrit la droite? On écrit la droite par n'importe quel deux points qui appartient à la droite. Comment? Par exemple, on peut dire la droite, on choisit n'importe deux lettres, par exemple AB, on met le chapeau de la droite, ou on peut dire BA, et met le chapeau de la droite, ou AC, ou BD, ou AD, ou on peut dire la droite L. Voilà, tout ça c'est juste ça, c'est la droite. D'accord? Bien. Numéro 2, la demi-droite. Voilà, ici aussi, on a une demi-droite et on met la lettre A, B, C, D. C'est quoi la demi-droite? C'est une ligne qui a un point de début et non fin. À un point de début, comme le point A, ça c'est le début, et non fini, parce que c'est ça, on met une seule flèche. D'accord? Bien, c'est-à-dire elle a infini de points, limite par un point, comme le point A, c'est le point d'origine de la demi-droite. Le point A s'appelle le point d'origine de la demi-droite. Alors, pour lire ou écrire la droite, on doit commencer par le point d'origine et n'importe quel autre point qui appartient à la droite. Alors, il faut commencer par quoi? Le point d'origine A. Alors, on peut dire A, B, ok, et on met la signe ou le chapeau AB, ou on peut dire AC, ou on peut dire AD. Tout ça, c'est juste les mêmes demi-droites. Mais faites attention, la demi-droite AB n'est égale pas la demi-droite BA. Pourquoi? Car la demi-droite AB, elle commence par le point A et marche vers la direction B à droite. D'accord? Commence par le point A et marche dans la direction de B. Mais la demi-droite BA commence par B et marche dans la direction de A à gauche. Alors ça n'est égal pas ça. Numéro 3, le segment. C'est quoi le segment? Voilà, ici, on a le segment AB. Alors le segment, c'est une ligne qui a un point de début et un point de fin. Comme le point A, c'est le point de début, et le point B, c'est le point de fin. Il limite par deux points A et B. Voilà, il limite par deux points A et B. Les deux points A et B s'appellent les extrémités. Bien, comment on écrit ou lire le segment? On écrit le segment par le point de début et le point à la fin.
on doit commencer par le point du début et le point à la fin. Alors, on peut écrire le segment, on note le segment par AB, on met le chapeau du segment, ou BA. Les deux sont séparés. D'accord? Bien, le segment est une partie de la demi-droite. La demi-droite AB est une partie de la droite AB. Bien, merci. Numéro 4, un angle. Bien, c'est quoi l'angle? Voilà, AB est une demi-droite et il y a une autre demi-droite comme AC. L'union de deux demi-droites donne l'angle. C'est l'ouverture comprise entre les deux demi-droites. Alors, l'angle, c'est la réunion de deux demi-droites de même origine. Voilà, la demi-droite AB, union, la demi-droite AC, l'union de deux demi-droites, donne quoi? L'angle BAC. Maintenant, on va voir comment on lit l'angle. Cet angle s'appelle l'angle BAC, comme ici BAC, ou on peut dire CAB. Voilà, CAB, ou on peut dire l'angle A. En tout cas, on va trouver l'angle A au milieu. Voilà, A au milieu, A au milieu. Alors, on lit l'angle comment? BAC ou CAB. Bien, le point A est appelé le sommet. Le point A, c'est l'origine, est appelé le sommet de l'angle. Et les deux demi-droites s'appellent les côtés. AB s'appelle côté et AC s'appelle côté. Sont appelés les côtés de l'angle. Bien, la bisectrice d'un angle. C'est-à-dire quoi la bisectrice d'un angle? Voilà, si on a un angle, alors comment on dit cet angle? On peut dire l'angle BAC ou l'angle CAB. Bien, voilà, autre demi-droite coupe cet angle, il le partage en deux angles en même mesure. Alors on peut dire que AD est la bisectrice de l'angle BAC. Alors, si AD est la bisectrice de l'angle BAC, alors quoi? Les deux angles, ça, sont de même mesure. Alors, la mesure d'angle BAD, voilà, est égale à la mesure d'angle CAD. Ça, c'est-à-dire bisectrice. On mesure l'angle par les degrés. Voilà, on met degrés, les minutes et les secondes. 1 degré est égal à 60 minutes. 1 minute est égal à 60 secondes. Bien, alors cet angle est égal à combien? On va voir, ça c'est 89 degrés, 60 minutes. Mais nous connaissons que 60 minutes est égal à quoi? 1 degré. Alors on peut lever les 60 minutes et mettre 1 degré ici, alors va devenir 90 degrés. دلوقتي هناخد فكرة سريعة كده عن اللي احنا قلناه كله. مفيش مانع لو استعملنا عربي شوية بحيث لو في أولياء أمور بيتابعونا تبقى العملية ماشية والكل فاهم. هنتعرف على شوية حاجات منها. أول حاجة اسمها الدروات. إيه هو الدروات؟ الدروات هو خط كبير جدا ملوش ولا أول ولا آخر، عشان كده لما بنيجي نكتبه بنعمل له سهم من هنا وسهم من هنا، يعني ماشي على الشمال كده على طول وعلى اليمين كده على طول، ولا أول ولا آخر. يبقى الدروات هو خط كبير جدا ملوش ولا أول ولا آخر. إزاي بكتبه أو إزاي أقراه؟ لو أنا عايز أكتب اسم الدروات ده هختار أي حرفين عليه واحط فوقيهم علامة الدروات اللي فيها سهمين دي. فممكن اقول AB او نقول BA او AC او
بي دي او ا دي، اي حاجه من دول. ولو هو مديني لا حرف واحد ممكن اقول الدروات اقل. تمام. طيب نمرة 2 بنيجي على الدومي دروات. لو خدنا الدروات اللي فوق ده قسمناه حتتين بيدينا الدومي دروات. فالدومي دروات هنا بقى بسهم واحد، يعني ليه بدايه معروفه اللي هي البوان ا وماشي ناحيه بي على طول على طول على طول، ملوش نهايه برضه، ما بقدرش اقيسه لانه ملوش نهايه. ازاي بنكتبه او ازاي بنقراه؟ لازم ما دام عارف نقطه بدايته يبقى لازم ابدا بالاه، يبقى لازم اقول وبعد كده اي بوان تانية بي ماشي، ممكن سي صح، ممكن نقول دي، التلاته صح، هم نفس الدومي دروات. طب نيجي تالت حاجه السيجمون. لو جينا الدومي دروات اللي فوقيه دوت وقطعنا منه حته كده اهوت هيدينا حاجه اسمها السيجمون. هي السيجمون هي خط بقى ليه بدايه وليه نهايه، بدايته ونهايته ب. اما نيجي نكتبه ازاي؟ ما دام عارف البدايه والنهايه لازم ابدا بيهم، فممكن اقول ب او اقول ب الاثنين واحد. اوكي. لاحظ بعد كده ان السيجمون هي جزء من الدومي دروات، والدومي دروات ده هو جزء من الدروات. يبقى السيجمون اللي تحت دي هي جزء من الدومي دروات اللي فوقيه، والدومي دروات هي جزء من الدروات اللي فوقيه. نيجي بقى اهم حاجه عندنا الانجل، ودي مهمه جدا 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 وبتعمل لنا مشاكل في مستقبل. الانجل بتيجي منين؟ لما يتقابل خطين مع بعض. ادي عندنا دومي دروات اسمه بي ودومي دروات تاني سي، تقابلوا عمل بينهم جوه هنا في حاجه اسمها الانجل اللي هي الزاويه. يعني الانجل دي بتيجي منين؟ لما بيتقابل دو دومي دروات. عشان كده يجي يقول لي بي دومي دروات اونيون سي دومي دروات، يدينا ايه؟ يدينا الانجل اللي بينهم اللي هي الانجل. ونيجي هنا بقى لاهم حاجه، ازاي نقرا الانجل. الانجل ممكن اقراها بتروا لتر، يعني الانجل دي اللي هي هقراها يقع بين بي سي، فممكن نقراها كده بي سي ونخلي في النص اللي احنا عاوزينها، او نعكسها نقول سي بي، او ممكن نقول عليها سمو بلتر واحد. طب امتى بقى ننطقها بلتر واحد وامتى بتروا لتر؟ بلتر واحد لو ما فيش غيرها، يعني هنا ما فيش عندي غير الانجل فاقدر اقول الميزير انجل ما فيش غيرها، كلنا هنقول اهي. لكن لما يكون في كذا انجل عند البوان في الحاله دي ما ينفعش الا بتروا لتر. نيجي بقى للبيسكتريس. لا بيسكتريس دانونجل دي برضو مصطلح هنستعمله. يعني ايه بيسكتريس دانونجل؟ بيسكتريس يعني يقسم الحاجه حتتين قد بعض بالظبط. يعني عندنا هنا انجل مثلا اسمها بي سي، عاوزين نقسمها حتتين قد بعض. هنيجي نبص كده هنلاقي في دومي دروات اسمه دي جي، قسمها نصين قد بعض، يعني خلى الانجل اللي هنا قد الانجل اللي هنا. يعني الانجل بي دي هتبقى ايجال الانجل الثانيه اللي هي سي دي. يبقى هي دي معنى كلمه بيسكتريس، يخلي الانجل دي ايجال الانجل دي. اوكي. طب الانجل بقى بنقيسها بايه؟ بنقيسها بثلاث حاجات. اول حاجه اسمها الديجري وعلامتها كده، بعد كده بتجيلنا المينوت بتبقى شرطه واحده، والسكونت دي شرطتين. دي بنسميها درجه دقيقه ثانيه. طيب نعرف حته مهمه، ال1 ديجري ايجال 60 مينوت، الدرجه الواحده فيها 60 مينوت دقيقه، وال1 مينوت فيها 60 سكونت. طيب تعالى نقرا انجل زي كده. لو قلنا 99 ديجري 60 مينوت، احنا نعرف ان كل 60 مينوت عباره عن ديجري واحده. طب ما دي 60 مينوت ممكن اشيلها واحط مكانها 1 ديجري. طب وال1 ديجري تتحط على دي تبقى 90 ديجري. شكرا.